أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Ozu se na mebo a ochina ahomadi akuo no a ɛwɔ UK ha ɛbɛyɛ nhyiamu ketewa bi de ama Fazil Asɔredan no mfinhyia ha. Na ɛno mu no ɔmo mu nya ahomadiafoɔ ne fipamfoɔ ɔmo ɛwɔ ha sɛ yɛtimamufoɔ nso yɛato nsa afrɛ ɔmo nyinaa. Fazil Asɔredan no hwɛ abakɔsɛ mu a ɛwɔ mfasoɔ kɛseɛ paa. Na ɛne ne ahomadiafoɔ asɔredan a yɛdi kan yɛsiɛ ɛwɔ kristofoɔ mu. Na ɛfiri ha no Islam nkyerɛkyerɛ korɔgye no yɛhyɛ aseɛ ɛkyerɛkyerɛ afoforɔ ɛwɔ ne kɛseɛ mu. Ɛnɛ da yi wɔn mo ɛde ɛtan yɛn no wɔn ka sɛ ahomadiakuo no Britainfoɔ anaasɛ aborɔfo ɛna ɛtintim yɛ. Ne nyinaa mu no nso no ɛnwanwa sɛ sɛ nka ɔmo ɛne nkɛdi a ɛdi a Jamaat yi no atɔeɛ mantam mu no wɔnom mfomso a wɔn ɛte mu no nyinaa yɛ adeɛ a ahomadiafoɔ yɛda no adi. Saa berɛ no nso no Islam nkyerɛkyerɛ korɔgye no nso no yɛsan nso ɛde ɛkyerɛkyerɛ wɔn. Afei ɛkɔ so bio sɛ wɔnom a wɔde saa ntwatosoɔ yi ɛto yɛn soɔ no ɛyɛ anaa saa dwumadie sɛ wɔmbɛtere Islam nkyerɛkyerɛ korɔgye ɛwɔ kwan wei so no ɛyɛ anaa ɔmo ntumi nyɛ saa mpo. Ɛyɛ nokorɛ sɛ ansa na yɛbɛsi Fazil Asɔredan no mu esi asɔredan bi a ɛno no ɔkyerɛkyerɛfoɔ bi DW na like no mɔtwerɛ ɔno Oriental College ɛwɔ Lahore ɔno na ɛyɛ principal no ɔbaa England ɛna ɔbɛsi asɔredan ɛwɔ hɔ nom 1889. Na wei ɛyɛ adeɛ a ɛyɛ saa afe no a ɛna ahomadiakuo no nso ɛtintimi. Na berɛ a Ahmadi Afaribai Hazrat Mirza Ghulam Ahmed Bashir Mirza alayhi salam no ɛte ɛyɛ ekuo yi. Na ɛka wei ho no saa professor yi ɛyɛ adeɛ a ɔtintim ɛyɛ sukuu sɛdeɛ ɛbɛyɛ Muslimfoɔ bɛtumi asua ɛso mu nimdeɛ. Saa bɛn so no ɔmatumi asan so asom Nyankopɔn. Na ɔmo de sika puduo a Shah Jahan a ɔyɛ ɔhene ɛna de saa ɛma wɔnom sika ɛte saa ma ɔmo ɛtumi ɛde si sukuu na ɛte saa no. Ne nyinaa nkamfoa no saa professor yi ofiri mu afi 1899 na asɔredan yi wɔn atu mu ɛfiri sɛ na obi ani hɔ nom wɔbɛtumi ayɛ sɔhwɛsofoɔ. Afei Hazrat Khalifatul Masih a odi kan n'abrɛ soɔ no Khaja Kamaluddin Sahib ɛba UK ha sei na ɔbɔ mmɔden sɛ ɔbɛsa bia no na ɔtumi ebie yi. Afei ɔtwerɛ de kɔma a ɛsusum kɛne ne odi kan radiyallahu anhu sɛ ɔnom ɛyɛ mmoa sɛ ɔmo de sika ɛbɛhyɛ asɔredan mu na ɔno na ɛda no. Afei ɔmo ɛhyɛ asɔre yɛ ase bio ɛwɔ asɔredan wei mu no berɛ ɔmo bi asɔredan no Chaudhry Zafrullah Khan Sahib ɛka Khaja Kamaluddin Sahib ho ɛkɔ saa asɔredan ɛhɔnom ɛna ɔkɔyɛ asɔre na ɔbɔ mpaeɛ paa de kyerɛ Otumfo Nyankopɔn.
Chebia and Hazrat Muslim Mawajalo anhu, and so SRS a dear software Ebeko Honomo. Nanso no na wɔn mu ɛnni sika a wɔbɛtumi de adi saa adwuma yi na ne nyinaa mu no wɔn ɛtumi bɔ mmɔdene na Chaudhry Fatih Mohammed Siasa biasoma no ɛbaa hɔnom na ɔno ɔbɛka Khaja Sahib ho ɛyɛ adwuma mmerɛ kakra afei yɛsusum kandini a ɔdi kan ɛfiri mu no Khaja Sahib nyade a wanyɛ bayat ɛwɔ yɛsusum kandini ɔtɔ so mmienu ɛnsa ase na ne sɛnti no Chaudhry Fatih Mohammed Siasa ejane hono eko bia foforo ni nyinamu no we ene asori e wo boke hono na so asori a muslim ku esi no ene de Ahmadiyya fosi en e Fazil asori dan na yewo asori dan hodo a muslim fu esi e land na ene atoyema ntemu ha na so e Fazil asori dan ene wosa ho yi se e asori dan a edi kan a isi e London ha Lingina moon impo and so then wahano. Ayano mo and die Islam and church coaching the infantry viasino and answer to him and temuha. And so then I can. Aya mo fa intellectuality or door. Any asumji, any kabumu ebeba, or quanya Ahmadiyya for yaso demono, ye dying in some way, Edino. I feel so. And so the uncle do a war at a mantemuano. I know Modio to a bain so said the bay of Mubina Muadiashe as sorry dino. A terrible so Islam a bain no who do only beyond my one of bois, Emma one is so dying enough for Musanso Chesse, on bit to me see so dying. Nensono, or 2 foot and coupon domunti. A idea F. Fesse, Ahmedio Kuno, and I 1 more cassa ACC 1 more so dying. Na Israel no ya baino ede moa eboa wono no ene kura no aya ban no na tan so eye moa hodo ede mo mo se de bi mbetumi de siesia so dan ni nyina mo na yotufo Nyankopon adom kese pa se Ahmadiyya ko no onfa ne ho ento eye moa bi etesa so eye jamaati ne fe na wono mo de wono mo afore bɔ hodo etudwa se de bi mbetumi siesia so dan Impulana na hanko ano tumfo Nyankopon adomuti sika for ebo Ahmadiyya Muslim for ebo asode na ahodo eni asanso esisi aka ho na afen so ato emantem ahodo aka no so yesi sore dan bebre ni nyina mu enei mepese meka bibi edi afa Fazil asore dan no na die tie nya ose meka we eka asemfa we ho anase yebedi sa hwemu we no ne fisho ha no ebe nhira edi amaye nyina bra ye no asori dan no botaye na nkasa de ebe adwuma se de e osi etumi e na so di ma no na afen so ye peri yo ne de nsesa ebre ye nkasa ye mu na afen so ne twakan ni otufo Nyankopon woni ebe ma na konkan na afen so ne ye de ya won to aso so abata ye asori dan e o se Islam ncheche de ma ye ni diso enti no Ahmadiyya Muslim ni bi o se o kai da hunu se eni se ye no ye boto ye mte ye no ya ba yin ketu e bi be ye sa ebe di mfisho he ni mu no asori dan yi no aso de da ho no se etumi de adwuma ye sua na bakosem ne de adwuma na afi susu ya nkasa nso ye ho wo kwan we so no ade e di kan ya mepese meka ene se bo shemiza alayhi salam aka ede afa Islam wa betre ewo eye atoyemantem ha na we no ene ye fapem ede ma ye tabligh jumedi ahodo ayedi Brebi abra o kasadia fa ni daeso wana ni itire na ni suadi hu edifa ye asodan no boshe meza Islam etro se abia inu ye jidi ewa wia no so se epie efri atoye man efri atoye efri epu o se ewia no ye kase be pie efri atoye no ene se atoye man temufo no a emre tintini mu no wono ewo o se ye ni nyiraye mu no no krene se no kure han no ebe shren wo so na no be Islam on be ka Islam boshe meza alayhi salam eka we a wode jidie rekete ne kan ti abre bia no si nya jidie se Islam ebe tre e wo sa aman mu na afi so no boshe foforo so e wo no mo boshe meza alayhi salam akase
mehunu ɛwɔ da mu ikyerɛ mu sɛ medina pulpit so ɛwɔ London na mede Islam ɛno kuredi ɛto dwa ɛwɔ brɔfo kasa mu ɛno atiri no meche enoma na wɔn egyinagyina nnua so no mo ɛyɛ fitaa na wɔn honam ɛte sɛ enoma ɔsɛ me da esu yi no mekyerɛ mu sɛ ebia ɛnyɛ me na metumi atu kwan akɔ London hɔ na mmom no mentwerɛ ne yade a ɛbɛduru hɔ no mo na aborɔfo akronkronfoɔ no pii ne yade a saa no kuredi no ɛbɛtwe wɔn no nokure ne sɛ twɛka atɔyɛ mantam mu ne ɛsom ɛwɔ no ɛyɛ ade a kyɛ sɛ emu ndɔ koraa na akɔyɛ te sɛ Nyankopɔn ɛde ɛsom mu nimdeɛ ɛma Asiafoɔ no ɛna ɔde wiase mu nimdeɛ ɛma Europe ne Americafoɔ mbɔhyɛ mɛza alayhi salam ɛkɔ so ɛkasɛ ɛyɛ nkɔmhyɛ gyinaberɛ ne adeɛ a da so Asiafoɔ no mu ɛna afei no nso no seesei Otumfoɔ Nyankopɔn ɛpɛ sɛ saa nkurɔfoɔ ɔde n'ahumɔborɔ soronko no ɛgu wɔn so ɛne sɛ Otumfoɔ Nyankopɔn ɛpɛ sɛ seesei no ɔdan n'ahumɔborɔ no ɛwɔ atɔyɛ mantamfoɔ no so ɛno nti wei ɛne akwankyerɛ ɔpɛ mpayɛ ɛne nsɛmda a mbɔhyɛ mɛza alayhi salam ɛde ama yɛn na ɛnɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a saa dwumadi aso deɛ ɛbɛtoa so na mɛde ɛkɔ UK ɛne wiase no mu ɛkɔ biara na sɛ ɛyɛ America na sɛ atɔyɛ mantamfoɔ no bɔmmɔden sɛ ɔmo de Islam nsɛm yi ɛbɛkɔ wɔn so na Fazil Asɔredan no ɛfa pɛmbɔ no a yɛtoyɛ no ɛyɛ adeɛ a saa botayi ɛna ɛhyɛ ne ma na sɛdeɛ Messi aka no Kaja Kamaldeen Sahib ɛna di kan ɛmbaeɛ na yɛsusum kɛnini a ɔdi kan ɛfiri mu no wanyɛ bayat amfa ma yɛsusum kɛnini a ɔtɔ so mmienu na ɛnam saa no Chaudhry Fateh Mohammed Seal Sahib a na ɔka ne ho saa berɛ no na ne ho ntɔ no ɛberɛ ɔne ne yɛ adwuma nti ɔtwe ne ho afiri ne ho ɛna ɔhyɛ aseɛ ɛkɔtrɛ Islam Ahmadiyya nsɛm ɛwɔ bea foforɔ na Otumfoɔ Nyankopɔn adom nti ɔtumi ɛdi nkonim ɛne sɛ yɛbɛtumi aka sɛ Chaudhry Fateh Mohammed Seal Sahib ɔno ɛna ɛdi kan a ɔbaa ha sei sɛ Ahmadiyya kuo no ɛsɔfoɔ na aduaba no ankasa no ɛdi ka hyɛ aseɛ ɛwɔ ne nkyɛn a Mr. Korea a na ɔyɛ nsɛmtwerɛni ɔno ɔbɛyɛ muslimni na ɛno akyiri nnipa pii ɛbɛyɛ Ahmadiyya muslimfoɔ na Chaudhry Sahib ne tabligh ɔbɛyɛɛ no na ɛmu pii no ɛyɛ nsɛm ka lectures na sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɔbɛka Islam ɛho nsɛm na ɔna ɔkɔ ɛyɛ kuku ahodoɔ ɛso na wakɔka ɛyɛ nsɛm de akyerɛ wɔn no no akyire no yɛsusum kɛnini a ɔtɔ so mmienu ɛto nsa frɛ Chaudhry Fateh Sahib ɛba Qadian ɛna ɔsom a Chaudhry Abdullah Sahib mum ɛkɔɔ hɔnom ɔno nso ɛkɔyɛ adwuma wɔ hɔnom mmerɛ kakra na Qazi Sahib nso na ɔyɛ bɔhyɛ mɛza alayhi salam akyidi ne na saa berɛ no ɛko no akɔ so nti ne mu ɔden paa sɛ ɔbɛyɛ saa deɛ wei ɛfiri sɛ saa berɛ no na ɛkɔ di kan no aba ɛnso no ɔmotoa so de nsɛm no ɛkɔɛ na Qazi Sahib ɛberɛ soɔ no sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɔmo ɛbɛnya bea mbɛtena no ɔmo ɛkɔ han ɛyɛ bea yɛasan nso atwerɛ wɔ abakɔsɛm mu sɛ saa berɛ no a na Qazi Sahib bɛwɔ hɔ no yɛsusum kɛnini a ɔtɔ so mmienu radiallahu anhu ɛsom a Hazrat Mufti Muhammad Sadiq Sahib nso ɛkɔ hɔ nom sɛ ɔsɔfo na ɔtena hanom January 1917 ɛde kɔpem 1920 na 1919 Chaudhry Fateh Mohammed Seal Sahib ɛsan so ɛbaabi ɔne Maulvi Abdurrahim Sahib na yare na ɔmo nyinaa ɛbɛyɛ adwuma paa ɔmo to ɔmo ɔman ɛyɛ adwuma de boa Jamaat Ahmadiyya 1920 Chaudhry Fateh Mohammed Seal Sahib susum kɛnini a ɔtɔ so mmienu ɛka kyerɛ no sɛ ɔntɔ asase bi a ɔmbɛtumi asi asɔredan ne mission house ɛwɔ so sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɔmbɛtumi ato adwumadie no so na ɔmo ɛyɛ sɛ ɔmo ɛbɛpɛ ɛyɛ sika bi deɛ ɛdi sɛ adwuma yi no ɔmo ɛtumi ɛtɔ asase a na ne boɛ 2,200 pounds yɛsusum kɛnini a ɔtɔ so mmienu aberɛ a ɔtee wei no n'ani agye ho na
ɔka ɔto nsa frɛ nnipa bebree na hɔnom na ɔto asɔredan no din sɛ Fazil asɔredan. Akyire wɔn yɛ sɛ neɛ saa deɛ a wɔn ɛbɛsrɛ afiri jamaate no mu nnipa hɔ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wɔbɛnya sika bebree de asi asɔredan. Fate Mohammed siyasa bɔtɔ asase yi fi Yudani bi hɔ na sɛdeɛ nyinaa anim no na sese yɛsi dan wɔ so saa berɛ no na ɛyɛ fie a na ɛyɛ 1 acre bi ɛka ho. Afei abakɔsɛm kyerɛ yɛn sɛdeɛ ɔmutumi ɛtu mpɔn paa fa asɔredan wɔ no sɛdeɛ ɔmu si ɛsi asɔredan. 1924 Wembley nhyiamu no nimdeɛfoɔ akronkronfoɔ bi ɛyɛ sɛ ɔmo nyinaa ɛbɛhyia mu saa no ɔmo nto nsa mfrɛ agyidi ahodoɔ na ɔmo nso mmra na ɔmo de kristosom ɛto nkyɛn ɛfiri sɛ kristosom deɛ atɔe mantamfoɔ no nim hɔ paa nti no na ɔmpɛ sɛ ɔmuhunu ɛde fa ɛsom ahodoɔ aka no nti ɔmo ɛto nsa ɛfrɛ anamusifoɔ ɛba London na sɛ ɔmo nso ɛmɛka wɔnom ɛsom ho nsɛm na ɛno soɔ no wɔnom ɛto nsa frɛ Mawlvi Abdulrahim Nayar Sahib ana ɔyɛ sɔfo saa berɛ no sɛ ɔmmɛkasa ɛmfa Ahmadiyya kuo no ho. Maulana Nayar Sahib ɛde saa nkrato yi ɛba Akadean. Khalifatul Masih ɔtɔ so mmienu radiyallahu anhu agyi to mu na ɔka sɛ ɔbɛsoma anamusifoɔ bi a wɔnom nso bɛbɛka ne ho na ɔmɔde Islam kyerɛkyerɛ kurogyen akɔto gya. Saa berɛ no ano Isusum Kanini ɔtɔ so mmienu radiyallahu anhu ɛhyɛ aseɛ ɛtwerɛ nneɛma a ɛfa Islam no koredie ho ne ne Islam fɛ ho. Na wei no ɛbɛyɛ nwoma kɛseɛ a ɔtwerɛ na sese yɛ tintim a ne din ne sɛ Ahmadiyya the True Islam. Ɛno akyiri no wɔn adi adwenkyerɛ na ɛno no Abdulrahim Dar Sahib ɛne kyidini baako ka sɛ wei ɛyɛ dwumadie bi a Isusum Kanini ɔtɔ so mmienu radiyallahu anhu ankasa ɛsɛ fata sɛ ɔne jamaate mu nipa bi ɛbɛkɔ sɛ nka ɔbɛsoma anamusifoɔ no nti no ɔnom agyi to mu na Isusum Kanini ɔtɔ so mmienu radiyallahu anhu sɛ ɔno ankasa ɛbɛba English mu na ɔkɔsra Damascus ɛne Egypt ɛno akyiri no ɔbɛduru Europe a ɔne akyidifoɔ no bi ɛna ɛbaeɛ. ɔnom ɔmo ɛdi akyiri baeɛ Chaudhry Zafrullah Khan Sahib ɛne Hazrat Mirza Sharif Ahmed Sahib ɛne Hazrat Mirza Sharif Sahib ɛne Chaudhry Zafrullah Sahib ɔmo ankasa ne ti ɔmo sika ɛde baeɛ. saa nso deɛ Isusum Kanini ɔtɔ so mmienu radiyallahu anhu ɔno nso ɛna de ne sika ɛhwɛ ɛba nhyiamu yi. ne nyinaa mu no Isusum Kanini ɔtɔ so mmienu radiyallahu anhu ɛbɛduru Anglesi a ɔfiri Damascus a ɔfa Egypt Italy Switzerland ɛne France na ɔbɛduru hɔ no mu 1924 August bosome mu. deɛ ɛni kan ne sɛ Isusum Kanini a ɔtɔ so mmienu radiyallahu anhu na wahu ɛwɔ daeɛso mu anaasɛ yitire mu ɛfa ne mmayɛ ɛwɔ hɔ na ɔno sɛ no ɔkɔduru baabi ɛwɔ Anglesi ano a na ɔde ne nan asi ɛyɛ buo bi so a na te sɛ ɔkono ni kɛseɛ na ɔhwɛ bia hɔnom ɔhwehwɛ hɔnom ni na ɔteɛ bi sɛ William the Conqueror na akɔyɛ te sɛ honhom no Isusum Kanini bɛduru Anglesi ma mu a te sɛ ɛsom mu ɛbɛnya nkonimdie wɔ hɔ. Kowa nkrataa no nso ɛde Ozo akwantuo yi ɔmo ka ho asɛmpa na Ozo bɛduru ɔnom ɔbɛduru London Victoria Station ofiri hɔnom free seaport ɛkɔ Victoria Station na ɛhɔnom no Ozo ɛne n'akyidifoɔ no ɛba St Paul Cathedral a ɛyɛ Kristofoɔ asɔredan a so paa ɛwɔ England na ɛno akyiri no abere a ogyina hɔnom no Isusum Kanini bɔ mpaeɛ de kyerɛ Otumfoɔ Nyankopɔn ɛde ma Islam nkonimdie ɛna afei nso no si Nyankopɔn baako ɛbɛtintim na afei ɔne n'akyidifoɔ no wɔnom ɛwura ekuro no mu na ɔmo ayɛ nhyehyɛeɛ de ama wɔnom dada ɛde afa bea a ɔmo ɛbɛda na ɛyɛ fie kɛseɛ a na wɔnom akɔ han na nsɛm ka ahodoɔ ɛde ne ɛyɛ so mu nsɛm ka ahodoɔ ɛna afei nso saa bere no ɔmo nya nkratoɔ de firi Kabul a na ɔmo ate afa ne Matullah Khan Sahib Sharif ho sɛ ɔmo aborɔ no boɔ ɛkom no ɛti no saa nsie wei nyinaa no ɛde ani ɛba Ahmadiyya ho a kowa krataa bebree bɔ ho dawuro saa bere no ne nyinaa mu no nsɛm wei nyinaa akyiri no ɛberɛ ɛbae sɛ ɛyɛ asɔredan ne fa pɛmbɔ no yɛbɛto na Otumfoɔ Nyankopɔn adom nti
saa dwumadie no nso no ɛyɛ adeɛ a yɛtumi ɛkɔɔ so na ɛnya nsusuaso kɛseɛ paa ɛwɔ afoforɔ nyinaa so. ɛfa asɔredan ne ho no ɛba wɔ abakɔsɛm mu sɛ abere a Angrezi hɔnom no ɔmo nyamesɛm ka dwumadie ɛhyɛ aseɛ no, Yesu so kani ɔtɔ so mmienu na ɔwɔpɛ sɛ ɔbɛsi asɔredan ɛwɔ hɔnom, ɛfiri sɛ na ɔmo ɛfiri bea foforɔ akɔ bea foforɔ wɔ Angrezi man mu no, na ɛyɛ adeɛ a ma ɔmo tabligh no ɛnkɔ so yie, nti na ɛhia sɛ wɔnom ɛbɛwɔ jamaat no ti a ɔmo ɛno no yɛsene sɛ ɔmo bɛfiri efie foforɔ mu akɔ fie foforɔ mu, na ɛyɛ saa so a ɔmo dwumadi a ɔmo di no ɛmma mfa so, ɛno nti ɛna ɔsrɛ sɛ yɛbɛnya jamaat no ɛti. ne nyinaa mu no saa dwumadie na ɛden sɛ ɔmo bɛtumi ayɛ kɔpem afei 1990 na ɔmo ntumi ɛnya ɛyɛ ɛpɔ bi a ɔmo bɛtumi de ayɛ ɔmo yɛ sɛ ɔmo bɛpɛ sika na ɔmo apɛ asase ɛwɔ land no hɔnom a ɛyɛ na ɛwɔ London bia a kyɛ sɛ animuonyamfoɔ ɛwɔ, na afei no nso na aban nsa biara ɛnna so hɔnom, na ɛyɛ adeɛ a ɛden paa, na afei nso no saa nso bɛsi gu dan a wɔpɛ no, na saa gyinahyɛdeɛ wei nyinaa no wɔ sɛ ɔmo tumi hyɛ ne ma. ne nyinaa mu no deɛ ɛdi mu no sɛ na yɛtwemanfoɔ adwene adi gyina so sɛ ɔmo bɛsi biribi ɛwɔ hɔnom, nti no Otumfoɔ Nyankopɔn ɛyɛ deɛ na ɔmo ahyehyɛ bia Nyankopɔn hyɛ ne ma ɛwɔ ne papa mu. ɛkwansideɛ edi kan ɛne sɛ no ɔmo ɛpɛ sika, na wei ɛkwan wei so na ɛba ɛsie sɛ ɛkwan ne ba wieɛ no na ama Britainfoɔ wɔnom sika pound yi aba fam paa. abra pound no sika no ɛba fam no, yɛsusum kani ne ɔtɔ so mmienu na onya awerɛhyɛmu wɔ n'akoma mu sɛ ne ɔno nso bɛfa saa akonnwa yi so, na ɔte aseɛ sɛ saa bere yi no ɛna ɛbra ne ehia 86 January 1920 abra na ɔde owie ɔmo asi kwan no, nti ɔso tena ase ɔtena ase no ɛna ɔka kyerɛ Nazir Baitul Mal sɛ ɔngye 14-15,000 na ɛmfiri ɔmo sika mu na ɔmfa nkɔ ɛyɛ Angrezi, na ɛnam sɛ na ɔmo sikasɛm no aba fam no, na sɛ ɔmo bɛnya pounds bebree abere a ɔmo de ɔmo rupees no ɛkɔ hɔ no. abra Yesusum kani ne ɔtɔ so mmienu radiyallahu anhu ɛnso ɛfiri efie ɛba wei akyiri no, ɛyɛ saa ɛpɔ yi owie na Nazir Baitul Mal nso ɛtwerɛe ɛde to hɔ. ne nyinaa mu no abra a owie no sɛ nka ɔde 14 anaasɛ 15,000 rupees bɛkɔ no, Yesusum kani ni ɛka sɛ ɔma sika no ɛnyɛ 30,000 rupees, na anka ɔbɛtwerɛ no te sɛ ɛyɛ ɔmo ɛbɔ besia no, ɔka sɛ ɔntwerɛ no sɛ chanda sika afɔrebɔ. ɔzu ka sɛ wei nyinaa no ɛno ankasa ne siiɛ, ɔse ɔtwerɛ saa da no saa da no wa no Yesusum kani ni ɛde ma ɛyɛ Nazir Mal no, na ɔmo ɛyɛ a ɔmo ɛbɛhyia mu wɔ Maghrib asɔredan akyiri no, ɔmo bɛyɛ Maghrib asɔre ewieɛ no, na ɔmo abɔ dɔmpem ɛwɔ Masjid Mubarak hɔ, na wei nyinaa akyiri no ɔno ɛtumi ɛnya 6,000 rupees abere Yesusum kani ni de nkratoɔ yi ɛto dwa ɛfa saa afɔrebɔ yi ho. ɛda a ɛtoa soɔ no ɔmo ɛde saa nsɛm wei ɛto ɛyɛ mmaa no nso anim, ɛti ɔmo yɛ asere asɔre ewieɛ no ɔmo de to Masjid Aksafoɔ no nso anim, na 1920 ɛna ɔmo ɛyɛ nkratoɔ a na kyɛ sɛ obiara ɛtumi ɛti bi, ɛti no 12 ɛduru 10 January no na ɔmo nya 12,000 rupees ɛde afiri kadeɛ no nko a, na jamaat a na wɔn ɛni pie, na jamaatfoɔ kadeafoɔ no wɔn ɛbɔ afɔdeɛ soronko paa. ɔso ɛka sɛ na ɛntumi nsi sɛ jamaat a wɔn ɛni bie sei no wɔn ɛbɛtumi ɛde ɛyɛ afɔrebɔ ɛte sɛ aba te sɛ Nyankopɔn nko a ɛna ɛboa, na ɔrehyɛ mu sɛ Nyankopɔn ɛna ɛboa ɛmi ɛtumi ɛyɛ ɛbɔ sika afɔreɛ ɛte sɛ na namanfoɔ atenka no, na ɛyɛ adeɛ a na ɛyɛ soronko, na wei ɛyɛ adeɛ a wɔn hu yɛn nkɔ ne bɛtumi adi ho adanseɛ. ɔbaa ne bɛrima biara na wɔn bɔ sika afɔreɛ, na wɔn ɛnya atenka soronko paa sɛ wɔn de bɛbɔ afɔreɛ. abɔfra obi a wɔne bie ɛba na ɔka sɛ ɔno no wɔ 13.5 rupees ɛwɔ hɔ, saa abere no 13.5 rupees no na ɛmu du kakra, na saa abere no nso ana pounds no wɔn sika no aba fam na akɔyɛ sɛ 1 anaasɛ 1.5 pounds,
was say no was the 13.5 rupees aba just one so pese or the buffer so sum kenini autos mu e ka say minim say abofra no na ne trimopo enesen abra oski sika no na enese ebia na som no ehia no say ode buffer ye keke ni mum no di ni so adi hu dan trimo odi si sika no nyina no ode abuffer ye nipa ebre na di wo mu ehye sa afori boyimum na afe yesusum kenini autos mu enu regela wan ho esa so ede sidi eto bia foforo anim Gurdaspur Lahore ene mia hodo e ka ho na omutumi nya na omo pese omunya sa 30,000 rupees eno echi no zuru e ka se na bia na ye ne se jamaat na aka no omo be ka se omo anya akonya ne bi eti omo ye se ne sa de omo discan be ko 100,000 rupees se de be nipa bibre betumi enya nhira e wo mo onipa ba ko etro e de koma ozu se omo mpa ye ne yakopon ma ne dwadi enko nkan na de obeye ne se asoida no mpuso musi na ingresi wono obetumi obetua e kani na yesus keni otosumienu e ka se me no mama akwanya e wo we hu ifi se na me mpese afoforo no nso no omo pese obi anya akwanya ne bi ebosa afori eti no omo hyase ejiji afori boy na enam bank of India so e no mo de ekọ ingresi 3,468 pounds they say mun hwe mojina bere amu mun hwe sabre no 52,000 rupees ena was also say say ke omudi eye na oche bako ena enya afin so pounds no e ba from kra eti no e ma won enya sika no bebre kra abromudi omuru rupees ko no abra pounds no every 15 rupees aba 6 rupees no na chese omo benya sika bebre ewo mu ni na mu no ozo sese de makane dada no ba ne fapem bo ne to no a esusum kenini otosu mienu abro bedru London ha no na wonom na womo eto fapem bo no kwasiada 1924 ba wa ba kwasemu se 18 October 1924 no ko ankrata no ka se ewiemu nsachiraye no 19 October no na twa na nsuo ato na otufo nyankopon eboae na nsuo eto anopa no nyina omode asemoi ekoto yesusum kenini otosumienu enim na eno no ka se mamunsuro kra mpo wonom ebeba dwumadi no omode akomapa ena beba efise gina bre ne na ozuze ensio omaka se ensio beto nyambu gina so yenhwe se no so be no kra na ozuze wonom omo ewa akomapa no omo na beba na omo ba nkonimdie na se dwumadi be nkonimdie omo maki kitu bi apata kitu bi se be manfo betumi atene mu na omo tumi ede omo ahye dwumadi enim na afen so omo eto inside frɛ nipa hodo na eno no na MP4 ka ho mrahye bedwafo ka ho amanyofo enimdiefo akunini ene nkofo omo de deko akesia no na enam se nkrato na nkontemti no na yakoban se mu ne se bia manfo ma nanso no nipa bebre na etumi ba ho bebre ne ba na musifo bebre firi amanhodo mu eba na sa adwumadi na eyenkunidi pa ewo kwan bia so sabre no yesusum kenini a otoso mienu ede lawan ho ojina bia na ye beto ebo no fapembo no na da troshana lisa ekenkan Quran no ne timienu suratul layl ene suratul a'la eno etire no yesusum kenini otoso mienu ede lawan ho ede insem ka etudwa na okase yina ye shemu hase ye ban shemu kitwa bia ye surun kokra ye wo enu ankasa ne mum na ene se ye de dan bi fapembo beto no mu ye de bekaka saa okronkro ni no a onne ye obia abode na afi no so no ye tu hu ama atenkane ada na di ye de akere no na ye ko no mu a ye nyina ye urasa dan ni mu ye nyina be ba be ye ba ko emfa ho eni oman ya ye firi mu anase ye kasa ye ka okoso kase se ye no ye begina na ni mu a ono ene ye nyina ye mfimfini a na ye refi ye mfie ya hosuo sefi atoye sefi apoye efri se obi a oben sa onipa no
ɔte mentem ho sɛ ɛwɔ yɛn mu no ɛkɔ fam na nkabo mu ɛkɔ so kan ɛwɔ yɛn mu. Afei ɔse yɛn nyinaa yɛabɛhyia mu ɛwɔ ha ɛne sɛ deɛ bɛbuo bi fa pɛmɛ bɛto hɔ nom a ɛyɛ nkabo mu ahyɛnsodeɛ ɛne asomdwe ahyɛnsodeɛ. Ɛtintim yɛn ɛkyerɛ yɛn sɛ bea a ɔse yɛn nyinaa no yɛsan ɛkɔ no ɛyɛ baako, nti ɛma yɛnko ɛwɔ yɛn ho yɛn ho anaasɛ yɛnyɛ basabasa yɛfa kyia yɛn ho anaasɛ mentem ho ase ɛntrɛ ɛwɔ yɛn mu. Hazrat Muslim Maud radiallahu anhu ɛkɔ so ɛka sɛ mentem ho ase de wiase no da bia ɛwɔ hɔ nom na hwee ɛnyɛ mfomso ɛyɛ ade pampo. Kɔmhyɛni Kronkron Muhammad sallam aka sɛ mentem ho ase anaasɛ yɛn nyinaa yɛdwɛ nkɔ bɛnkuro mu na yɛ mmɔborɔhu ɛde ma yɛn na ɛnyɛ ɔsɛyɛ. Sɛ ɛyɛ ɔsɛyɛ a deɛ ɛyɛ ɔsɛyɛ wɔ mu ɛne sɛ yɛtumi ɛnhyɛ yɛn ho so ɛwɔ mu ɛne sɛ obi apɛdeɛ ɛyɛ adeɛ a sɛ ɛtra nkabo mu a aberɛ obiara no ɛsrɛ sɛ ɔno ankasa n'adwene mu pɔ no yɛngye ntom no ɛntumi ɛmma ne sɛ yɛbɛgye biribi ato mu aberɛ a yɛmpo obi adwenkyerɛ. Nti no mentem ho ase no anaasɛ adwene nkɔ bɛnkuro mu no ɛyɛ nkonimdie ɛna ɛba. Hazrat Muslim Maud radiallahu anhu ɛkɔ so ka sɛ ɛwɔ sɛ onipa ɛde ahohyɛsoɔ ɛyɛ adwuma. Sɛ mentem ho ase ni hɔ nom a ɛne ɛde ɛne ahohyɛsoɔ yɛbɛtumi ahyɛ ho so wɔ aberɛ a yɛn no yɛadwen ɛnkɔpɛ, aberɛ a yɛn nia no yɛadwen ɛyɛ soronko ɛwɔ biribi ho no. Saa aberɛ no ɛne yɛbɛtumi ahyɛ ho so ne yɛbɛhwɛ sɛ yɛnyɛ basabasa ɛntia obiara. Wei ɛyɛ adeɛ wɔ sɛ aberɛ bia ne kae ɛwɔ yɛadwene mu. Ɔkɔ so ɛkyerɛ yɛn sɛ deɛ ewiase no hia paa ɛne yi no ɛne sɛ yɛbɛte yɛn ho ase na yɛbɛtena ɔdɔ mu ɛmfa ho ɛne obi gyidie ɛne ne nkyerɛkyerɛ. Nokorɛ ne sɛ obiara ɛwɔ tumi sɛ ɔfrɛ afoforɔ de brɛ deɛ ɔdwen sɛ yɛ ɛho, ɛfiri sɛ yɛnkyerɛ nkyerɛkyerɛ yi a yɛnim deɛ ntumi nkɔ nkan. Ɔkɔ so ka sɛ ne nyinaa mu no obiara ni hɔ nom a deɛ obiara ɛni ho tumi ne sɛ ɔbɛsesa obi nsɛm bi anaasɛ ne dwumadie bi ansa na wakɔsesa nipa no akoma anaasɛ ɔbɛyɛ wɔnom ayakayakadeɛ ɛnam sɛ wɔnom adwenkyerɛ soronko nti. Wei ɛyɛ adeɛ a ɛyɛ mfomsoɔ. Nsɛm foforɔ mu no sɛ wobɛhyɛ obi sɛ ɔbɛsesa ne nsɛm ka na ne dwumadie bi no ɛnyɛ pɛrepɛre yɔ. Akoma no ɛna ɛwɔ sɛ di kan ɛsesa. Sɛ yɛhyɛ wɔnom a ne wei ɛyɛ mfomsoɔ. Hazrat Muslim Maud radiallahu anhu ɛkɔ so ka sɛ asɔredan no yɛsi sɛdeɛ ɛbɛyɛ a nkabo mu a ɛwɔ yi mu no ɛbɛkɔ nkan, na Otumfoɔ Nyankopɔn Islam kyerɛ yɛn sɛ asɔredan no ɛyɛ Nyankopɔn efie, nti na obiara ntumi nsi obi kwan ɛwɔ ho, na ɛfiri sɛ ɛnyɛ wo fie, ɛyɛ Nyankopɔn efie. Ne nyinaa mu no wohwɛ Pakistan maalamfoɔ no a ɔmo deɛ seesei wɔnom deɛ ɛyɛ ɔmo sɛ wɔnom aso deɛ sɛ ɔmo yɛ deɛ ɔmo pɛ na ɔmo asi Ahmadiyyafoɔ kwan kora sɛ ɔmo bɛwura asɔredan mu. Ne nyinaa mu no Hazrat Muslim radiallahu anhu ɛkɔ so ka sɛ ɛnyɛ obiara efie, ɛyɛ Nyankopɔn fie. Nyankopɔn no a ɔyɛ atamfo no Nyankopɔn no ne Nyankopɔn yɛ pɛ. Quran Nyankopɔn ka sɛ ɛne sɛ hwan ɛna ne tiri nyɛ koraa ɛsene obi a ɔsi nkurɔfoɔ kwan sɛ wɔnom ɛbɛsom ɛwɔ fie a Otumfoɔ Nyankopɔn enti ɛsom nti ɛna yɛtintim yɛsie. Saa basabasayɔ yi ɛyɛ adeɛ a ɛkɔ so ɛnnɛ yi ɛwɔ Pakistan maalamfoɔ no mu a wɔde Islam din ɛna ɛyɛ. Ne nyinaa mu no Hazrat Muslim Maud radiallahu anhu ɛka sɛ abakɔsɛm ɛkyerɛ yɛn sɛ Kɔmhyɛni Kronkron Muhammad sallam abrɛ soɔ no Kristofoɔ bi ɛfiri Yemen ɛbɛhyia Kɔmhyɛni sallam, na aberɛ ɔmo ne no ɛkyekye nkɔmmɔ no asɔreɛ ɛberɛ ɛsoon, na wɔn ɛsrɛ kwan ɛde firi Kɔmhyɛni Kronkron sallam wɔ sɛ ɔmo bɛpie na ɔmo akɔyɛ asɔre. Kɔmhyɛni sallam ɛka kyerɛ wɔn sɛ ɛho nhia sɛ mobɛkɔ abɔnten no makɔyɛ asɔre, mommɔ mpaeɛ ɛwɔ asɔredan yi. Koran nkyerɛkyerɛ no ɛne Kɔmhyɛni Kronkron Muhammad sallam nkyerɛkyerɛ no ɛdi adanseɛ sɛ Islam asɔredan no ɛyɛ adeɛ a ebie ɛde ma obiara, na asɔredan no
ɛyɛ nkabo mu bia ɛde ma wɔn mu a wɔdidi yɛ soronko. Hazrat Muslim Maud radiyallahu anhu ɛkɔ so ɛka sɛ ɛyɛ saa ɛne atenka wei nti na yɛn Ahmadiyya Muslim kuo no yɛapɛ sɛ yɛbɛsi asɔredan wei a ɛnɛ meebia no. Na ansa na yɛbɛsi ne fapembɔ no mɛpɛ sɛ mɛka to dwa sɛ asɔredan no yɛsi nyame som nko nti sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ne dɔ no ɛbɛtintim ɛwɔ wiase no mu na manfoɔ adwene aba ɛsom soɔ. Ɛfisɛ ɛno no ɛni hɔ no mu asomdwie kronkron bi antumi mma a ɛbɛtumi ama mpuntuo aba. Ɔkɔ so ɛka sɛ yɛnsi obi akwan da sɛ wɔbɛsom ɛwɔ asɔredan wei mu anaasɛ obi a ɔpɛ sɛ ɔsom nyame na mmom no ne titiriw sɛ ɔmo bɛdi ɛyɛ mmara no akyi na afei no wɔnom a ɔmasi asɔredan no wɔnom asɔreyɛ no wɔnom ɛbɛsi wɔnom kwan ɛwɔ kwan biara so. Afei ɔkɔ so kyerɛ yɛn sɛ mewɔ gyidie paa sɛ atenka ɛyɛ adeɛ a ɛbɛkɔ so ɛwɔ asɔredan mu na asomdwie bɛtintim na ɛnkyɛ biara saa berɛ no bɛba a onipa yɛbɛtwe ho adi afiri ɛko ho na ɛnyina yɛbɛtena bɔ mu ɛwɔ dɔ ɛne nkabo mu. Ewiase no nyinaa no ɛbɛba bɛhunu sɛ ɛnam sɛ ewiase no nyinaa no Nyankopɔn baako ɛna ɛbɔɔ yɛn nti no ɛwɔ sɛ yɛnyina yɛtumi tena asomdwie ɛne ɔdɔ mu sɛ nnuanom na sɛ nka yɛbɛsisi yɛn ho kwan ɛde afiri mpuntuo mu no ɛwɔ sɛ yɛtumi ɛboa yɛn ho ɛma yɛtu mpɔn sɛdeɛ papa ɛhwɛ sɛ ne mma no ɔma wɔnom ɛnko no saa pɛpɛpɛ so na Nyankopɔn ɛsusum kɛnini Hazrat Muslim Maud radiyallahu anhu ɛkɔ so ɛka sɛ ɛko bebree no ɛyɛ adeɛ a manfoɔ atwa mu afi Nyankopɔn ho nti ɛna ɛba ɛno nti na ɔtumfoɔ Nyankopɔn ɛso ma bɔhyɛ Masiih alayhi salam a ɔyɛ Ahmadiyya kuo no ɛkɛndini nsɛm foforɔ mu no saa nsɛm yi ɛfiri ɔtumfoɔ Nyankopɔn hɔ na sɛ bɛka nyinaa bɔ mu no ɔtumfoɔ Nyankopɔn asoma bɔhyɛ Masiih alayhi salam mmerɛ mu sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɔbɛtwe aba Nyankopɔn nkyɛn na mente me ho ase afiri mu na nkabo mu ɛna atumi aba yɛ mu ɛna ɔtumfoɔ Nyankopɔn adom nti Ahmadiyya kuo no ɛbɛkɔ so a abɔ mmɔden sɛ ɛbɛyi ɛyɛ honam asuo ɛko ɛne amanyɔsɛm ko nyinaa de afiri wiase no. Hazrat Khalifatul Masih ɔtɔ so mmienu radiyallahu anhu ɛkɔ so ɛka sɛ ɛyarehwɛ mu sɛ akronkronfoɔ mu firi aman ahodoɔ nyinaa mu no wɔn ɛbɛboa yɛn ɛwɔ dwumadie yi mu sɛ yɛbɛtintim asomdwie. Afei ɔkɔ so ɛka sɛ nokorɛ ɛne sɛ saa dwumadie yi no ne nsɛnkyerɛnne ɛda adi pefee. Hazrat Muslim Maud radiyallahu anhu ɛka sɛ nnipa ahodoɔ bebree na ɛwɔ hɔ saa berɛ no na akronkronfoɔ bebree na ɛfiri aman mu ɛbaeɛ a na ɔkyerɛ yɛn sɛ wɔn nyinaa ɛbɛhyia mu na mpo ɛnnɛ mfie ɔha akyiri no ɔtumfoɔ Nyankopɔn adom nti yɛhu sɛ nnipa bebree ɛna ɛfiri aman ahodoɔ mu ɛne ɛsom ahodoɔ mu na aba a wɔn ɛka sɛ wɔn ba Ahmadiyya kuo no adwumadie mu a wɔn nyinaa ɛhunu nkabo mu soronko ɛwɔ na mobɛsrɛ asɔredan no a ne titiri mu a mokɔ Fazil asɔredan mu ɛkɔyɛ asɔre no mobɛhunu sɛ Yesusum kɛndini a ɔtɔ so mmienu ɔde plaque ɛbɔ hɔnom atwerɛ ɛbɔ bi a atwerɛ soɔ na ɔtwerɛ sɛ me Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmed Ahmadiyya kuo no ɛkɛndini ɔtɔ so mmienu a yɛti ɛwɔ Qadian Punjab India mede asɔredan yi ɛfa pɛmbɔ ɛto hɔnom ɛnnɛ yi a ɛyɛ Rabiul Awal bosome no mu na yɛde sɛ ɔtumfoɔ Nyankopɔn nkyɛn ne deɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ne din ɛbɛkorɔn ɛwɔ English man mu na man yi mu nso nnipa nso de wɔn ho ahyɛ saa nhyira no a Nyankopɔn de ayɛ adom no mu. Mebɔ mpaeɛ de kyerɛ ɔtumfoɔ Nyankopɔn sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛn anammɔntuo yi anaasɛ yɛn dwumadi a yɛdie yi no ɔbɛsom ama yɛn na ɔbɛboa yɛn na wama yɛn akwanya a asɔredan yɛbɛtumi atu mpɔn na ɔma no nyɛ abea a abere biara no yɛbɛtumi ɛde pɛripɛriɛ no ɔdɔ nkyerɛkyerɛ akɔ wiase no nyinaa mu na ɛma ɛyɛ ɛhan soronko ɛyɛ honhom mu han ɛnhyerɛn ɛwɔ wɔn so na afei nso no yɛbɛda nkɔmhyɛni sasalam ɛkyerɛkyerɛ kurogyen adi na afei no nso no
wɔtumi de bɔhyɛ mɛsɛ alayhi salam nsɛm no ato dwa. Wei yɛ 19 October 1924. Wei ne ade a watwerɛ a wobɛtumi akenkan no hɔ. Otumfo Nyankopɔn adom ne ne mu nti no ɔmo ɛto asɔredan ɛfa pɛmbɔ kowa krataa bebree ɛna ɛde nsɛm yi ɛto dwa. Na ɔmo de bɔhyɛ mɛsusu kani ɔtɔ so mmienu nsɛm ka no ɛto dwa. Na ɔmo bɔ Jamaat n'aba so ɛwɔ dwumadi a ɔmo ɛdi yie no. Nsɛm no bi a maka no ɛyɛ ade a ɛyɛ tɔfabɔ ɛde ba ɛyɛ bɛsusu kani ɛtɔ so mmienu nsɛm ka no. Nsɛm afoforɔ ɛwɔ hɔ. Ɔmo mpɛ sɛ ɔmo kenkan ne nyinaa no bɛtumi akenkan. Ne nyinaa mu no mfie mmienu akyiri no asɔredan no mu ɛsi wie no mu bia no 1926. Prince Faisal ɔno na ɛwɔ sɛ nanka ɔbɛ ɛbɛbie ano na ne papa ɛhyɛ no sɛ ɔmmra. Nanso Muslimfoɔ no suban a ɔmo da n'adi nti ɛnea ɔmo da n'adi nti ne papa ama no kwan ama no ama. Nti Sheikh Abdul Qadir Sahib ɛna ba ɛbɛbie ano na ɔka de to dwa sɛ ɔno no ɔnya ahmadiani. Nanso no wei akyiri no na ɔmo ehia sɛ ɔmo nyinaa ɛbɛsom Islam. Eti no yɛde yɛn papa mu no to nkyɛn sɛ yɛtumi boaboa yɛn ho. Na kukuduro yi ɛna maa ne kaa saa. Yɛsrɛ Otumfo Nyankopɔn sɛ ɔbɛhyira no ɛwɔ wei ho. Wei ɛyɛ abakɔsɛm ketewa a ɛfa Fazil asɔredan no ho. Na senti a yɛde esi asɔredan no ɛne sɛ Islam ahmadi a nkratɔ ne yɛde bɛba ɛyɛ atɔyɛ mantam. Na ɛnɛ yi sɛdeɛ mɛka no dada no ɛyɛ ne mfinhyɛ ha ɛna yɛdi. Na saa nhyiamu a yɛnyɛ yi no ɛnyɛ wiase nhyiamu bi nti. Na maka ɛde afiri Hazrat Muslim Maud radiyallahu anhu ntwerɛ mu ɛna afei bɔhyɛ mɛsɛ alayhi salam ntwerɛ mu. Saa asɔredan yɛsi sɛdeɛ ɛbɛyɛ a manfo bɛtumi abɛhyia mu na ɔmo asom Nyankopɔn baako no. Na afei no yɛn nyinaa no yɛayɛ yɛasodie ahyɛ ne ma ne yɛatumi akɔ nkan ɛwɔ honhom mu. Na afei no yɛatumi anya suban pa gyina berɛ ato yɛn ho so. Yɛbrɛ yɛwɔ mu a nipa yɛatwa ho firi Nyankopɔn ho. Ama asɔredan no ho mfasoɔ no ne hia no abɛyɛ kɛseɛ paa. Onipa deɛ yɛbotaeɛ Nyankopɔn kyerɛ sɛ ne sɛ yɛbɛsom Nyankopɔn. Nanso manfoɔ atwa mo ho firi ho. Enti no ɛwɔ sɛ yɛtumi ɛbɔ mmɔden yɛnɛ na senti yɛyɛ yɛasodie ɛwɔ nyamesom mu ɛwɔ yɛn ho yɛawɔ ntoatoasɛm mu. Ɛwɔ sɛ yɛka kyerɛ obiara sɛ onipa deɛ wabrabɔ ankasa no ɛne wo nkwagyeɛ no ɛne sɛ wobɛsom Ɔtumfo Nyankopɔn na wahyɛ asodie da no so no wahyɛ ne ma. Ɛna afei nso wahyɛ asodie da wo ne wo nua dasani so ma na wadi ne mmaransɛm so. Ɛyɛ no nko ara na ɛbɛtumi ama wo no yɛtumi yɛtintim asomdwe ne nkabo mu ɛwɔ wiase no. Na yɛ saa berɛ no nko ara ɛne yɛbɛtumi ahwɛ sɛ ewiase no yɛbɛtumi akɔ asomdwe mu ne nkabo mu ne yɛtumi abɔ yɛn bra. Ɛnyɛ saa ntɔkwa ne basabasa yɛ nko ara na ɛbɛkɔ so a sisi yɛn ho ɛwɔ yɛn ho nti amadi ani bia wɔ sɛ wotumi de butawe ɛto tiri mu. Kɔmhyɛni Nkɔnkɔn Sallam ɛka sɛ deɛ wopɛ ɛde ma wo ho no pɛ fa ma wo nua. Eti no wɔ saa nkyɛnkyɛn mu no ɛyɛ amadi ani bia so deɛ sɛ wɔbɛka de akyɛ wiase no ɛde afa Islam ɛnkyerɛkyerɛ ho a ɛyɛ asomdwe ne ɔdɔ nko ara. Wei ɛyɛ nkratoɔ a ɛkita asomdwe ne nkabo mu. Nti ka kyerɛ wiase no ma ɔmo nte aseɛ sɛ wei nko ara na ɛbɛtumi ama onipa yɛnya nkwagyeɛ. Biribiara ni hɔnom bi wei ɛbɛtumi abɔ yɛawɔ ntoatoasoɔ no ban ɛfiri basabasayɛ mu na ɔma ɔmo kɔɔ sɛ yɛ mu. Wei ɛnya adeɛ a ɛwɔ akyiri koraa sɛ wei ɛko yi no ɛbɛma yɛawɔ ntoatoasoɔ no ɔnom ɛbɛkɔ ɛyɛ ɔmo bɛdi dɛm. Na ɛyɛ adeɛ a ɛhia sɛ yɛbɔ wɔn nterɛne fa wei ho. Yɛsrɛ Otumfo Nyankopɔn sɛ ɔbɛma obi biara tumi ne ahoɔden a asɔredan wei ne asɔredan biara ne yɛbɛtumi ayɛ n'asodie ama no daa. Ɛni sɛ ɛyɛ asɔredan wei nko ara ahmadi ani biara ɛwɔ sɛ asɔredan biara no yɛtumi ɛkɔ som ɛwɔ mu na afei yɛyɛ n'asodie de ma no. Na yɛsrɛ Otumfo Nyankopɔn sɛ yɛasɔre yɛayɛ no ɔma yɛntumi ɛnyɛ saa asodie yi daa. Na afei no Otumfo Nyankopɔn nkratoɔ tumi ɛntene nkɔ wiase afa da nyinaa na yɛmfa Islam nso nsɛm ɛnkɔ wiase afa da nyinaa na yɛntumi bɛyɛ Muslimfoɔ kronkronfoɔ no a Otumfo Nyankopɔn ɛsom akɔmhyɛni Nkɔnkɔn Muhammad sallallahu alaihi wasallam ɛde baa yɛn nkyɛn. Na saa berɛ yi no ne somfo kronkron a ɔbaeɛ sɛ ɔbɛkanya Islam kyerɛkyerɛ na afei no wɔbɛtintim Islam nkonimdie no ɛne Nyankopɔn baako yɛ wɔ wiase mu na kɔmhyɛni Nkɔnkɔn Muhammad sallam frankaa yɛtumi ɛnhim ɛwɔ wiase no mu anaasɛ yɛtumi apagya ɛwɔ wiem. Yɛsɛ Otumfo Nyankopɔn sɛ ɔma yɛ nyinaa akwanya ne yɛtumi fa nyɛ wei daa. Amen.
الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر